Jenengan epakon ibadah seolah-olah etengelen Allah Subhanahu wa taala. Lempan berpan anjuran agama Islam kula bi panjenengan juga epakon sareng sebagian ulama ibadah ngelakonin kebagusan, ngelakonin penapa abis saos parasah cek yawasin sareng ring sepona. Parasah cek yawasin sareng guruna. Parasah cek yawasin sareng para wali. Parasah seolah-olah abayang yawasin sareng orang-orang bagus. Sehingga kula bisa pan ngelakuin kelakuan sampai aras secik yawasin sarang orang saya ketodisin dan kula ban panjenengan sedaja tantona bakal bagus hasil lakuh dan kula ban panjenengan sedaja mun kula panjenengan saos ngelakuin kelakuan bisa membagus menabi arasah ikatela ring sepo pas ada memon ngelakuin kelakuan sampai arasah cek Allah raton sedaja neratoh pangeran setuju pangeran kadin tok ningalin dan kula ban panjenengan sedaja kadin tok berdua bahwa agama Islam masuk dan menyebar kalaban abuk tak akhlak semertelo Islam menyebar kalaban abuk tak ilmu maka orang-orang Islam zaman lamba zaman tabi'in ala sahabat dan semacam setiap pembahasan ilmu mesti andik karangan mesti andik pembahasan setiap ilmu bidang napa saos ilmu dunia dan ilmu akhirat matematika ilmu IPA ilmu falak ilmu kedokteran dan semacam menabi tengku sejarah setuju para ulama Islam mesti andik karangan andik kitab siabas tentang ilmu-ilmu kadinto panapa pula ilmu agama panapa pula ilmu akhirat dan semacam maka dan gula ban panten setuju sebagai orang Islam waktu apenta kalaban pengoning kota benta kalaban ilmu, cak benta kalaban kebutuhan, juga cak benta kalaban rang-rang dan semacam. Rek Islam, sebaran sarang Allah Subhanahu wa taala agama, searopakin agama setuju is ilmu, akhlak, roh dan keyakinan. لذلك فإني أوصي إخواني وأبنائي الطلاب في هذا المعهد المبارك بأن يهتموا بتعلمهم وأن يهتموا بالأخذ عن مشايخهم وأساتذتهم لأن التعليم في الصغر أمر مهم جدا كلما كان التعليم في الصغر مفيدا وكلما كان الطالب مجتهدا كلما رسخ العلم في عقله وفي طبيعته وفي تصرفاته وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحضرون أولادهم وهم صغار إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب حضور الصبيان مجالس العلم باب حضور الصبيان مجالس العلم وذكر في هذا الباب حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ذات يوم سؤالا فقال لهم إن شجرة مثلها مثل المؤمن إن شجرة مثلها مثل المؤمن أي يستفاد بكل جزء منها إذا قطع رأسها ماتت فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفكرون في شجر البادية كل واحد قال شجرة كل واحد قال اسم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا غير صحيح هذا غير صحيح الجواب غير صحيح كان في المجلس طفل صغير هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن عمر وهو صغير عرف الجواب لكنه ما تكلم به في المجلس لأنه كان صغير والمجلس فيه كبار الصحابة فأدبا سكت رضي الله تعالى عنه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الجواب إنها النخلة مثلها مثل المؤمن يستفاد بكل جزء منها وإذا قطع رأسها ماتت
فلما خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر لأبيه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أبتي إني كنت أعرف الجواب. قال: ولماذا لم تقل الجواب؟ قال: استحيا لأنه هو صغير. فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني لو قلت الجواب أنا أفتخر. سيدنا عمر يفتخر ويفرح بأن ابنه عرف شيئا لم يعرفه كبار الصحابة، يفتخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا إخواني الطلاب وأبنائي، أولياء أموركم يفتخرون بكم إذا اجتهدتم في الدراسة، وإذا اجتهدتم في التربية، وإذا اجتهدتم في التعليم، فكل أب يفتخر بابنه وكل أم تفتخر بابنتها وبابنها. ثم إن التعليم في الصغر يرسخ في الذهن لا ينساه. الطالب يجلس في ذاكرته وفي عقله فترة طويلة، لأن عقله صاف وقلبه صاف. فالتعليم في الصغر أمر مهم جدا. وأذكر لكم فائدة عظيمة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقويم الأخلاق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التقويم بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية والتأديب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مثل تقويم الشجرة، يعني مثل أن يكون الإنسان لديه شجرة يريد أن يقومها ويصلحها تكون واقفة هكذا. فتربية الأبناء والبنات منذ الصغر مثل الشجرة، إذا ربيته وهو كبير تريد أن تقيمه ينكسر، لأن عوده قاسي أصبح، ينكسر عوده ينكسر. لكن إذا كان صغيرا تستطيع أن تربيه كما تشاء، تجعله في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. لذلك إدخال الأولاد الصغار والبنات الصغار في المعاهد وفي المدارس الإسلامية للتعليم وللتربية أمر مهم، حتى يكبر وينشأ هذا الطفل على احترام أساتذته واحترام والديه واحترام العلم أيضا. فكيف يستفيد طالب يأخذ الكتاب ويرميه هكذا؟ كيف يستفيد من العلم؟ كيف يستفيد طالب إذا قابل أستاذه لا يسلم عليه؟ كيف يستفيد من العلم؟ كيف يستفيد طالب وأبوه أو أمه غير راض عنه؟ كيف يستفيد من العلم؟ ما يستفيد من العلم. كيف يستفيد طالب وليس عنده أخلاق؟ لا يستفيد. لا بد أن يكون هذا الأمر مغروسا وموجودا. وهذه المعاهد الحمد لله في بلادكم منتشرة في كل مكان، في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حارة تجد المعاهد والمدارس الإسلامية. يجب أن لا ينسى أولياء الأمور جهد المشايخ في تعليم أولادهم وبناتهم، جهد الأساتذة ودورهم في تعليم أولادهم وبناتهم، لأن ولي الأمر مشغول في عمله لا يعرف ابنه هو ماذا يعمل، لكن الأستاذ أو الشيخ يربي ويعلم ويراقب وينصح ويرشد وأحيانا يؤدب، وولي الأمر لا يعرف عن ذلك، هو مشغول وولده تحت العناية
تحت عناية أساتذته. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن لا ينسى أولياء الأمور أن يشكروا المشايخ والأساتذ على هذا التعليم وعلى هذه التربية العظيمة. Dari kadinto selanjutnya ten kula nyempatakin kangkui mesen dastajana para santri para murid se ngelaksanakin acara kelulusan saat melemangkin kadinto kangkui selanjutnya pentingakin pengajaran pada juga terus berusaha ajar kangkui montut ilmu dari para masyayikh para asatid, karena sestona ajar dari waktu kene kadinto perkara sangat penting. Dan juga menabi badis tung nak anak murid ajar mulai kene samping kadinto semangat maka tanton ilmu lebih seken kangkui badan nang dadana nang atena beneng paenga. Dan juga kadinto ampun perkara mulai nambah para sahabat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto ampun abiasa akin apa putra-putra na mulai kene dak majlis-majlis ta'lim dak majlis-majlis ilmu. Ilm salah satu ilm kitab sahih al-Imam Al-Bukhari ariwitakin satu kedetian bahkan abri judul bab ilm kitab sahih kadinto bab nerangakin tentang hadir nak kene zaman Kanjeng Nabi dak ke majlis ilmu. Hadir bab senerangakin tentang hadir nak kene dak ke majlis ilmu. Ban hadis kadinto nang bab kadinto Imam Bukhari nyeritakin menyebut situng hadis sekadima hadis kadinto situng ketetian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taman situng waktu apa kita putrana Sayyidina Abdullah. Nah Abdullah dak majlis ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning Kanjeng Nabi nang majlis kadinto akabai pertanyaan dak para sahabat. Akabai pertanyaan soalan ban sobalan dak para sahabat. Dabun Kanjeng Nabi baris tungkak pungkaan banding persis banding orang mukmin. Artinya tidak remah keapungkan kadinto bisa ikalak manfaat dari setujuan perkara daunah pungkana ramu buana jadi manfaat kapi ban mon ketok koncok mati. Orang mukmin dak nika orang mukmin seharus tadi orang mukmin saya faedah dari orang lain. Lebat lesana, lebat astana, lebat sokona, lebat atena, lebat pemikiran dan semacam. Orang mukmin seharus banyak faedah. Kento preksanen, kebai soalan, kebai pertanyaan, kebai cerdas cermat bi Kanjeng Nabi dak sahabat. Kanjeng Nabi tebak-tebakan dak sahabat, baris tungkak pungkaan siapa sih tahu sebut banding kepada banding orang mukmin mon ketok koncong mati. Ada orang mukmin mon ketok cetek seteh. Dan juga kapungkan kadinto. Maka sahabat setujuan usaha untuk ajawab nyebut kalaban bernana kajuan setujuan salah. Sahabat sepo-sepo isalah akin kapi bi ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang majlis kadinto Sayyidina Umar hadir sareng putrana Sayyidina Abdullah. Sistem Sayyidina Abdullah kita oneng dak jawab. Tapi ternyata karena todus bentako abareng para sahabat sepo-sepo Sayyidina Abdullah tak jawab. Kanjeng Nabi san la jawab pas bener. Kenapa sih sangka sareng Sayyidina Abdullah ternyata tepat. Sayyidina Abdullah tepat kadinto putra Sayyidina Umar ki kene. Bi Kanjeng Nabi jawab pungkana korma. Pungkana korma kentok banding kepada birang mukmin kajuna atau papana dauna buana bikin kormana ramong korman setujuan manfaat. Orang mukmin seharusnya manfaat setujuan kelakuan. Setujuan tindak tandung orang mukmin harus tadi manfaat ke orang lain. Sayyidina Abdullah sampun kubar di majlis kento ada budak aban Sayyidina Umar. Aba, sestona sebelum sahabat kento sebelum Kanjeng Nabi jawab dan kula lawan yang jawab. Tapi kula panglo Sayyidina Umar arapa kaki cong minta ajawab kula. Maka Sayyidina Abdullah kula takut bentodus karena si apolong sareng posepon para sahabat. Sayyidina Umar ada budak putra Sayyidina Abdullah sekene cek saking kaki kula ajawab nang ajuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lebih senang jawab kaki je lebih keleburin dan lebih kebunga dak sengkok itu bang beri pan berempan perkara disebut Sayyidina Umar lebih bagus lebih kebunga dan lebih kebangga lebih senang bisa jawab kaki je cek saking ajawab kula itu bang ibri riyah banyak. Dan dikecukan pancenengan para santri, para murid.
sampai saya naik kelas, saya bisa lulus di ujian, saya jadi bintang pelajar dan semacam kak dinto, pancingan pesokoren, kancingan kak dinto, bunga sarang para masyayikh, bunga sarang para dewan pengajar, dan bunga sarang para ring sepona. Itu juga kutu penting aja. Terus selanjutnya ajar ilmu waktu kene kento lebih adukung keangkui emot, keangkui engak, dan keangkui seken penapas ia ajarin. Pelajaran kento bisa lebih seken ilmu akal anak-anak mana ia ajarin mulai kene ben lebih lanceng eke ngein ben eke emotin sarana anak-anak kene. Maka ajar mulai kene kento perkara sangat penting. Banten kula nyebut situng faidah seiritakin dari ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi to menyebut masalah adidik poter ka into ada pita Nabi adidik kak pungkan dan kejukan kula ban panjang setaja arabatin kak pungkan menabila ampun raja latua kadang tak lem bisa kadang lepotong nih kana ban pecah nih kana ban tak tombu kana ban saya tapi mon kak pungkan arabatin mulai kene bisa jadi jaga mulai kene tantun kak pungkan ketok bakal tombuah kelaban keberadaan si paling bagus dan kejukan memasuk terapot terakhir kene mulai kene dak ke pak dak ke pondok dak ke madrasah dak tempat-tempat pengajaran ke untuk perkara sangat penting sampai makin menabi kene selain bisa mempenter dan anak-anak juga malai anak-anak kan untuk tumbuh atas akhlak tumbuh atas tata cara karena anak-anak kene sabak ada madrasah sabak ada pondok dan semacam benar cuma sekadar untuk oleh ilmu tapi juga merekam tata cara para ustaz ngalai akhlak para ustaz karena ilmu ke itu ada faedah mana kita berikan akhlak kenapa faedah ilmu mun ternyata anak lagi nyentak kering tua kenapa faedah ilmu mana ternyata anak-anak kanak kene kita anda perintah saran ustaz ben tua na tak torok ben semacam maka kentok juga perlu perhatiakin memasuk mulai kene malai selain penter ban masakan dak pengajaran si ajarakin juga malai tombu atas akhlak dan alhamdulillah kadinto nongkrong matur kadinto pesantren madrasah majlis pengajaran kadinto sangat banyak perlu situng perkara seperlu yakin esok koren da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala arop akin situng nikmat sesangat raja seperlu ingin santan kula ban pancen saja ban cukan cek kelopain wajib da saja para wali santri wali murid cek kelopain usahana para ustad usahana para ulama usahana para masyayikh sebisa ada yakin putra-putrin panjenengan naik kelas juara ban semacam dalam adidik putra-putra panjenengan sebab para wali murid wali santri entok sibuk kelaban kelakuan kelaban tegan ban semacam maka ustaz para masyayikh para ulama entok saya bekelen ilmu adidik ilmu ngajarin ilmu bagus aparing tata keramah dak ke putra-putran panjenengan saja kad entok nikmat sepalu esok kulen dak ke Allah ban juga esok rakin dak para masyayikh ban tenaga pengajar. وبهذه المناسبة الكريمة ban lebat papangkian tan gol ban pancenan acara sangat mulai malam mangking gadito وفي هذا الجمع العظيم المبارك ban dalam perkumpulan sangat mulai gadito juga فإني أقدم الشكر الجزيل maka songkunatan kula ngaturakina rasa terima kasih sesangat raja wa khalis ad-du'a lillahi subhanahu wa ta'ala ban mulus doa dak ke Allah subhanahu wa ta'ala lima ra'aituhu min juhdin 'azim karena perkara sampun etengalin mitan kula dari usaha sesangat raja wa hadha at-tanzim wa at-tartib ban atas peraturan ban atas acara sesangat teratur ketimbang mangkin وهذه الأخوة التي جمعت كثيرا من المشايخ وأهل العلم في هذا المجلس المبارك ban persaudaraan semekumpulan dak sebanyak dari para masyayikh ban orang yang bagus lempon tuk sepenuh berokah kadinto ووجود الطلاب الذين نحتفي ونحتفل بهم في هذه الليلة maka badanah para santri para pelajar se remuin atau se esok koren paring acara saat malam mangkin gadinto هذا المجمع كله يدخل الفرح والسرور إلى قلب المؤمن setajana perkumpulan kadinto malam mangkin itu mesti biasana bisa memasuk kebungaan ilmu atin orang mukmin وهو امتداد لجهد شيخ هذا المعهد فضيلة الكياي الحاج
عبد المنان رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. Ben kadin tok tantona aropakin bukti kelanjutan dari usahana ulama atau berkiai pondok kadin tok almarhum Ki Abdul Mannan mantar paling rahmat sareng Allah akati orang-orang sebagus selain. وسار على جهده وعلى سيرته وعلى طريقته ابنه البار كي حاج إمام عبيد الله عافاه الله تعالى. Ben alhamdulillah ajalan nerusakin atas jalan atas cara atas semangat abana gadin tok saya jalanakin semakin ben nerusakin putrana Kiai Haji Imam Ubaidillah mantar paringan keselamatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Inna nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka dan kula ben pancen semakin nyon dak ke Allah Subhanahu wa taala an yastamirra hadzal khair fi hadzal ma'had, mantar kebagusan kentok terus ajalan nang pondok gadin tok. وهذا الاهتمام بالطلاب وبالطالبات. Dan perhatian kadin tok dak kesedajana para pengajar murid santri. وأن يجعل كل من يتخرج من هذا المعهد من العلماء العاملين المجدين المجتهدين المتخلقين. Dan nyon dak Allah mantar sedajin santri atau pelajar selepas dari pondok dan madrasah kadin tok setiap ulama sing amalafin galaban ilmuna ngkuakin galaban amal bancukan seikhlas dak Allah Subhanahu wa taala. وأن يرزقنا جميعا خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. Ben mantar tad gulaban pancenan paring rezeki kang kuy bisa ngabdi dak ke Islam kadin tok amin. وإن شاء الله بل إن شاء الله في كل عام نرى لهذا المعهد تطورا من العام الذي قبله. إن شاء الله saben tahun malah mantar dan gulaban pancenengan ningalen kemajuan selebih bagus setiap tahun sebelumnya. في خدمة الإسلام والمسلمين. dalam alatirin agama Islam dan orang-orang muslimin setajana. وفي خدمة العلم. dan dalam ngelatirin ilmu. وفي خدمة الوطن. dan dalam ngelatirin bangsa. وفي خدمة المجتمع. dan dalam ngelatirin masyarakat. نسأل الله عز وجل nyon tan gula kapi dak Allah azza wa jalla أن يرزقنا وإياهم التوفيق والإخلاص. mantar Allah apa yang rezeki dak tan gula ban pancenengan kekelaran taufik dan ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المعهد يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المعهد يا رب العالمين. اللهم بارك في شيخك يا إمام عبيد الله وارحم والده رحمة الأبرار. اللهم بارك في أهله وذريته وطلابه وأبنائه وأحبابه والحاضرين جميعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. بلغنا رمضان يا الله يا أرحم الراحمين في خير وعافية ولطف وسلامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح حالنا وحال المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم.